ଶିଖ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ସନତ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି LICର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୁଗୁଲରେ LICର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ବୋଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ 2025 ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ୟା ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ପେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେୟାର ଟୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ 2025। ସେ ତ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ କ'ଣ ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆଗେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ୟା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ 2025 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବା ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ କହିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଖାଲି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର ସେକ୍ସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ এই ଯୋଜନାର ଲାଭବାନ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଫ୍ଟର 10th ବା ଆଫ୍ଟର +2 বা 12 ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 12 ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ 60% ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର 2022-23, 23-24, 25-24ରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ 25-26ରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ 25-24ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ କୋର୍ସ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି MBBS, BA MS, BHMS, BDS, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, BE, BTech, BE Architect, graduation in any discipline, integrated courses, diploma courses in any field or other equivalent course ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭୋକେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ITI କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ LICର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସରି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନର ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ କମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍। ଦେନ୍ 10 କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 60%ର ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ସେମାନେ 22-23, 23-24, 25-26, 24-25ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣ 25-26ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭୋକେସନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ତେବେ ବା ITI କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଚାଇଲ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ 10thରେ 60% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ସେମ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା, 2 years ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ, ଯଦି 5 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ଜେନେରାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେମିତିକି 20,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଥରରେ ମିଳିବ। ଦେନ୍ BE BTech ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ। ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 15,000 ଟଙ୍କାର ପାଇବେ। ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର NEFT କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ, IFC କୋଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ, ସେଇ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ NEFT କରାଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ଦେ ହାଭ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ 60% ମାର୍କ। दिस स्कॉलरशिप नॉट मींट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, एथिरे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पई ए स्कॉलरशिप दिया जीवो नाही। देन सेकंड रे लिखा गला कंडीशन कोन ना, candidates are eligible for scholarship if they are secured 60% mark or equivalent CGPA grade in previous financial examination, and their parents, guardian, and total income for all sources does not exceed 4,50,000 per annum. However, applicant, if the income band is 0 to 2.5 lakhs, will be given preference in the section.
एमती बहुत गुड़ाक ये लिखा जाइए तार कंडीशन कौन कौन कंडीशन रही सिंपली जो मैंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं ये योजना लाभवान निश्चित भाव में हो पारे ये स्कॉलरशिप से पकई पारे जो मैंने ये पुणी गोटे लिखा जाइए जो मैंने सेल्फ स्टडी कर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीट कॉस्ट अकाउंटिंग कर स्कॉलरशिप आवेदन करें ना देन आसला आउ कौन इम्पोर्टेंट कथा अच्छे देखा मोड ऑफ अप्लाइंग जदि आम कह LIC इंडिया .in ले जाकि आपने आवेदन करेंगे लास्ट डेट यार अच्छी 22/9/2025 अच्छे तो 22 तारीख आगु या आवेदन करने पड़ो देन एप्लिकेंट असाइन टू LIC 11 डिविजन बेस्ड ऑन दर पिन कोड ऑन दर एप्लिकेंट्स एड्रेस कैंडिडेट्स आर इनकम 0 to 2.5 rank on the basis the mark obtained by each division selection should be top rank to the extent vacancy awaiting list will be created through division where vacancy are fully executed एमती सब अच्छी each division select 20 girls 10 plus 2 level scholarships प्रत्येक डिविजन जो LIC अच्छी से LIC प्रत्येक डिविजन 20टा गर्ल्स +2 लेवल 40टा गर्ल्स ग्रेजुएशन लेवल एंड 40टा बॉयज फॉर ग्रेजुएशन लेवल आपन सिलेक्ट करा जिवो ये कौन फी आपको तो दवाई पड़ोनी तेणु आपने आवेदन करेंगे आवेदन करने सिंपली अप्लाई क्लिक हेड स्कॉलरशिप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर सिंपली जहाँ भी लिखाई ये स्टेट चूज करदे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे फास्ट नाम लिखिए सोर नेम आप टाइटल लिखिए आप बापा नाम लिखिए जेंडर मेल कि फीमेल लिखिए डेट ऑफ बर्थ लिखिए ये नेशनालिटी इंडियन लिखिए आपंकर एड्रेस ये जाए पिन कोड देवे सिटी देवे लैंडलाइन नंबर जदि अच्छी देवे अदरवाइज नदेले चलो देन पिन कोड मोबाइल नंबर मेल आईडी कैटेगरी आप SC ST OBC कौन थे बिलोंग्स कर सिलेक्ट करेंगे एजुकेशनल स्ट्रीम पर्पज टू परस्यू देन ये आपने क्लिक करेंगे कौटा आप क्लिक कर आर्ट साइंस कॉमर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेडिसिन कौन पढ़ुंट आप क्लिक करेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपंकर कोर्स ड्यूरेशन केते अच्छी एनुअल इनकम आपंकर केते अच्छी अपलोड इनकम सर्टिफिकेट आपंकर लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ो जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट कौन केमती आवेदन करने जानी पारु नाहांती से कमेंट सेक्शन में लिखुँ निश्चित भाव में आपको इनकम सर्टिफिकेट कौन केमती आवेदन करा निजे घरे बसी करेंगे सब किसी डिटेल्स मुझे शिखाईदेवी देन 10 क्लास डिटेल्स आपने देवे परसेंटेज केते परसेंटेज मार्क रखी तार अपलोड करदे मार्कशीट PDF रे अपलोड करदे देन एनी फैमिली करेंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC GJF स्कॉलरशिप जदि किए आपण फैमिली जदि स्कॉलरशिप पाउछ तेज येस लिखे अदरवाइज आपने न लिखिपारे देन ये बैंक डिटेल्स देवे IFSC कोड देवे आपर जी भी कैंडिडेट जी भी स्टूडेंट्स तार IFSC कोड देवे तार बैंक अकाउंट नेम ऑफ बैंक देवे ब्रांच नेम देवे अकाउंट नंबर देवे लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड आपनकर लास्ट आधार कार्ड और लास्ट 4टा डिजिट अर्थात टोटल 12टा डिजिट रू आप लास्ट 4टा डिजिट ये आपने देवे देन डिक्लेरेशन उपर सब टिक करदे सबमिट बटन पर क्लिक करदे बस सिंपल प्रोसेस अच्छी कुआडे भी जावाई पड़ोनी आपने आवेदन कर दिंतु जदि आपर लक थी निश्चित भाव में LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 आपने पाइपर आप जदि जड़े इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रु बिलोंग्स कर निश्चित भाव में ये वीडियो आपको निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण लगे रोचे नमस्कार जय श्री राम।